Dobar dan svima. Ukoliko ste odabrali grupu 1, hajmo vidjeti što se otvorilo i što možemo reći. Dakle, da li se uistinu sviđate vašoj osobi, kako vas ona vidi, o čemu ona razmišlja i šta se već tu da iščitati, a što nam kartice žele reći. Za ovu vašu osobu bih rekla da ona ima jasnu viziju onog što želi u životu, pa tako i na polju ljubavnih odnosa. I nekako mi se čini da iako je ova osoba imala u prošlosti nepovoljne životne okolnosti i iako je bila dosta povučena i ranjiva, sada se nekako osoba aktivira, spremna je ići u susret nadolazećim promjenama, nadolazećoj transformaciji unutar sebe, jer ovdje mi je nekako naglašen i avanturizam i rizik i strastvenost. Dakle, ja bih rekla da ova osoba sa tom jasnom vizijom onog što želi, da ste upravo vi ta osoba koja je u biti doprinijela čistoći te vizije koju ima ova vaša osoba. Mislim da ova osoba prepoznala vašu nutrinu, vašu prirodu, da vas definitivno doživljava kao spokojno okruženje koje bi ona voljela imati u budućnosti, kao nekog ko je poprilično stabilan ili je na stabilnim nogama. Međutim, sa tim Merkurom u bliznicima nekako mislim da ova osoba zapravo skuplja informacije o vama i vašem životu. Dakle, ona prosuđuje, analizira, čak bih rekla da analizira do najsitnijih detalja i mislim da je zapravo jako važno da ukoliko se upusti u neku priču sa vama, da doživi jedan unutarnji preporod nakon svih tih nedaća iz prošlosti koje su je zadesile. Obzirom da ovdje ima dosta figura i da mi je izašla ta 9 mačeva, ja bih rekla da ova osoba, obzirom na informacije koje je sakupila o vama, na neki način stekla dojam da imate dosta udvarača oko sebe i prilika što se tiče ljubavnih ponuda, tako da je osoba zapravo zabrinuta u ovoj priči. Međutim, sa tim Marsom i Saturnom u lavu i sa tim naglašenim suparništvom koje mi je ovdje izašlo, rekla bih da je osoba spremna ući u igru, da je spremna natjecati se sa svojim suparnicima i sa Marsom u ovnu da je zapravo odlučna u namjeri da vas osvoji. Dakle, osoba će ovdje nastupiti kao netko tko je vrlo originalan, hrabar, tko je zaštitnik i osobno mislim da je ovo osoba koja je poprilično ljubomorna i posesivna u ljubavnim odnosima. Osoba ovdje želi uistinu jednu stabilnu priču, kao što rekoh, ima jasnu viziju onog što želi u budućnosti, a ovdje je to jedna čvrsta, stabilna zajednica, jedno obilje kroz život i kroz tu zajednicu i definitivno se ovoj osobi sviđate, dakle ne samo kao osoba koju je prepoznala sa svim svojim unutarnjim kvalitetama, već mi je ovdje naglašena i fizička ljepota, ugodna vanjština i unutar ove osobe zapravo pokrenuta je strast koju ste zapravo pokrenuli vi svojom pojavom. Ono što mi još ovdje izlazi
a što bi bilo recimo poprilično značajno za vaš život i život ove osobe, jest to da kroz ovo obostrano sviđanje, kroz ovaj odnos, i vi i ova osoba ćete zapravo povratiti vjeru u ljude i odnose i nekako sve ono što je bilo izgubljeno, što vas je možda u prošlosti razočaralo, sada će biti napokon povraćeno u smislu da ćete pristupiti sa više volje i vjere u budućnost. I nekako sve skupa, mislim da ova osoba dosta obsesivna. Što se tiče vas, mislim da imate neke obsesivne misli i mislim da je ta strastvenost u budućnosti uistinu jako, jako naglašena. Koliko god se sviđate znači ovoj osobi, ova osoba želi s vama jedno stabilno zajedništvo i mislim da će se to nekako u tom smjeru i razvijati, s tim da kažem, osoba će uistinu preuzeti stvari u svoje ruke, jer ovdje baš taj nekako Mars u Ovnu je vrlo značajan. To je baš jedna ratnička, poduzetna energija koja ova osoba uistinu povlači za sobom u ovu priču. Tako da, evo, grupu 1, ovo je bilo čitanje za vas. Hvala na pažnji i čujemo se u nekom narednom videu. Sretno, bok! Dobar dan svima, ukoliko ste odabrali drugu grupu i ukoliko ste se možda dvoumili između prve i druge grupe, bilo bi dobro zapravo da poslušate onda i prvu grupu, jer mi se čini da biste mogli naći dosta detalja, ako ne i odgovora, i u prvoj grupi vezano uz ovo pitanje, ovu temu. Dakle, ovoj osobi o kojoj je riječ u ovom otvaranju se definitivno sviđate. Ja mislim da ste vi već došli u neki kontakt i po meni ova osoba zaista je počela razvijati emocije prema vama. Ovdje imamo kartu 2 kupa koja je karta definitivno obostranih emocija i obostrane ljubavi i nekako mi se čini da ova osoba zapravo planira kako vam pristupiti na ozbiljan način. Dakle, vi ste ovdje predstavljeni kao osoba koja je poprilično nedostupna, koja je dosta povučena, koja se bavi nekim svojim stvarima i koja u principu je harmonična varijanta osobnosti između neba i zemlje. Ja bi to tako nekako rekla. I ova vam se osoba divi na neki način. Međutim, čini mi se da ova osoba ima ideju o tome koje korake bi trebala poduzeti kako bi vam se približila na način kakav ona želi i kako bi se to uistinu pokrenulo, ta emocija, jel? Jer kažem, osoba vas dosta doživljava onako nedostupnom i nekako kao da se čak pribojava i nekog vašeg znanja, nekog vašeg dijela osobnosti koji ona ne razumije. Međutim, mislim da je ova osoba shvatila
da vas mora uhvatiti na prepad. Znači ovdje vidimo jedno originalno iznenađenje, originalan skok ka vama. Znači kad ćete se najmanje nadati, ova osoba stupa na scenu i pokušat će vam se približiti na taj svoj iznenadni, ali ozbiljan način. Ovdje mi se čini nekako da imamo dva scenarija. Sa sedmicom novčića koja stoji uz dva kupa, a koja simbolizira ubiranje plodova, rekla bih da sa tim Saturnom u biku se može dogoditi da je ovo netko tko je uz vas još iz neke davne prošlosti i tko vas gleda na neki način kako rastete, kako se razvijate i samim tim ste izazvali, znači, tim svojim stavovima i tim svojim pogledom na život divljenje. Ukoliko se radi o drugom scenariju, može se dogoditi ovdje novo poznanstvo koje će definitivno dovesti do povezivanja. Dakle, ovdje je naglašena obostrana privlačnost, ali istovremeno vi ćete biti ovoj osobi podsticaj ili cilj ka kojem će gledati u budućnost i naprosto kroz tu svoju borbu na financijskom i poslovnom planu i kroz tu svoju preopterećenost vi ćete zapravo biti podsticaj ovoj osobi da ona uspije kako bi zapravo vam omogućila dobar i stabilan život. Tako osoba ovdje zamišlja. Ukoliko je u igri prvi scenario i osoba iz prošlosti, ta osoba je zapravo svjesna da treba početi gledati na vaš odnos na jedan nov način i mislim da ćete vi biti tu uistinu šokirani sa svježinom koju će osoba unijeti u vaš život i obzirom na krute stavove koje je imala u prošlosti sa Saturnom u biku, ovdje dobivamo jednu priču koja će zapravo ovoj osobi na neki način iznenadno otvoriti vidike i zapravo ćete biti vi taj okidač koji će ovu osobu, hajmo reći, prosvjetliti da bude manje ukalupljena u nekakve svoje materijalne šeme. Tako da kod prvog scenarija mislim da vam ovdje dolazi jedan lagano šokantni događaj gdje ćete vi uvidjeti koliko se ova osoba zapravo promijenila. A ukoliko u igri novo poznanstvo, definitivno ovo je jedna originalna osoba koja će na sve moguće načine zaista vama pristupiti otvorenog srca i mislim da možete biti sigurni da ova osoba želi stvarno stabilno zajedništvo za koje već ima planove kako to zajedništvo ostvariti. Dakle, ovdje je u pitanju obostrana privlačnost, obostrana ljubav, početak i razvoj neke emocije koliko vidimo i definitivno promjena u načinu razmišljanja i komunikacije vezano uz ovaj odnos. Grupa broj 2, želim vam sve najbolje i čujemo se u nekom narednom videu. Bog! Ukoliko ste odabrali ovu treću grupu, ja ovdje vidim da je to neki odnos koji je zapravo ili već bio realiziran, pa je došlo do nekakvog prekida ili pauze, ili će to biti odnos u kojem ste se možda
pomalo udaljili, imali nekih tenzija. Jedna strana je možda više bila avanturistički raspoložena, slobodnijeg duha, dok je druga strana na neki način željela sve držati pod kontrolom. Tako da kod treće grupe ovdje je definitivno sa kartom ljubavnika u igri obostrana privlačnost i zapravo odnos koji je po meni u tijeku. Ukoliko je, kažem, došlo do tenzija, ukoliko niste sigurni da li je ovoj osobi zaista stalo do vas, da li joj se uistinu sviđate, reći ću vam da je ovoj osobi iskreno stalo do vas. Međutim, čini mi se da je ovdje ženska energija ta koja drži priču i nekako puno je hrabrija, puno više je balansirana u ravnoteži. Zna kako obnoviti energiju i ima tu nekakvu samodisciplinu koja je potrebna kroz odnose, dok ova druga strana mi je prijemčivija, pasivnija, možda čak povodljivija na neki način, no na neki neobičan način vi se zapravo jako dobro nadopunjujete. Ja bih rekla da je ovo možda čak jedno duhovno partnerstvo gdje vi imate, ukoliko ste ženska strana, snagu, a ova osoba ima na neki način pamet, jel? Puno više nekako je mentalno aktivna, tako bih rekla. Međutim, koliko god ova muška strana ima dozu tog avanturističkog duha, koja vas je možda u nekom periodu povrijedila i koja je možda izazvala upravo te tenzije u odnosu, ova osoba, ja bih rekla da je vrlo posvećena i zna biti brižna. Dakle, ova osoba želi da ova vaša ljubav uspije i mislim da ćete u skorije vrijeme doživjeti ispunjenje u ljubavi, jer imamo konjanika kupa koji je ovdje uistinu netko tko vam pristupa sa nekom romantičnom ponudom i sa nečim što bi vas uistinu moglo odobrovoljiti. A to što bi vas moglo odobrovoljiti sa konjanikom kupa, tu vam je mogućnost preobrazbe. Na neki način ovdje vidimo da je moguće da ova osoba naglo doživi jednu životnu transformaciju i da zapravo počne obnavljati tu svoju energiju na jedan pozitivniji i konkretniji način. Znači, nekako mi se čini da ova osoba dosta toga uči od vas. S druge pak strane imam osjećaj da ovdje je ženska energija ta koja dosta toga uči od ove druge strane, s tim da je i ovdje mogućnost preobrazbe u načinu možda razmišljanja i nekim stavovima moguća kroz to učenje od vaše bolje polovice. I nekako mi se čini da kroz to razmjenjivanje energije, obostrano razmjenjivanje energije, kroz to učenje vi ćete onda smanjiti te tenzije, doći na jedan nivo sporazumnog dogovora gdje će se stvari početi odvijati na jedan onak lijepi, emotivniji način, lagodniji, gdje će vam vaš odnos zapravo donijeti olakšanje, jer kažem, ovdje je prisutna uistinu jedna obostrana privlačnost
I bilo da ste vi u vezi ili da ste trenutno udaljeni, ova priča ima šanse da se živi u jednom super pozitivnom smjeru, jer sve ono što je bilo, sve te možda neke povrede koje su se dogodile, mislim da će možda ipak biti rane zarašćene, jel? I da ćete vi zapravo početi na jednom drugačijem energetskom nivou komunicirati i shvaćati jedno drugo. Zato kažem, nekako mi se čini s ovim kupovima da ovdje dosta ima tog duhovnog partnerstva, dakle da je duhovno partnerstvo ipak u igri i da ćete se vi tu definitivno jako dobro i dalje nadopunjavati, ali kažem, prvenstveno mi je tu naglašeno učenje kroz ovaj odnos, naravno u kombinaciji sa obostranom ljubavlju i privlačnošću. Tako da, evo, grupu 3, ovo je bilo čitanje za vas. Želim vam sve najbolje i čujemo se u nekom narednom videu. Bog!